Lam Shuzatano Swrangchati Kokborok Koktwma Nongni Lohitong Wangonita Tini Kokborok Koktwma Rakangka. Hasteo Faishok Paika Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi Teibini Manjagong by Odipur Mabari Katalke Shazukzak Fiok Zakha. आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के अंतर्गत माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन करने वाले हैं। यह मंदिर त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सनातन परंपरा के नजरिए से स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनो स्त्राक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिराकाशं खचरमर ब्रह्मणं शासनमुसाय कल्पतो नीमश्रीं नमो पुनाहं नमो विवसति ब्रह्मणवासुदे विष्णुतेजसे जगत्सवित्रे सुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं दन्तारिं सर्वपापविनोपनः दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो नमो विष्णुरमुद्धं गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्वार्थे हरदेवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। इदं स्नानीय जलम नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः नमो वनेश्वराय नरकारुण्यवतारणाय ज्ञानप्रदाय करुणामय सागराय कर्पूरकुंद धवलेन्दु जटाधराय दरिद्र दुःख दहनाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः। तो ये जो अब आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंदिर परिसर के विकास कार्य हैं उसका उद्घाटन, और ये विशेष सांस्कृतिक नृत्य जो त्रिपुरा की समृद्ध परंपरा की झलक प्रस्तुत कर रही है। Hezamarani Chaprakmuni Patimugo, Tipramotani Yakri, Grunza Gri, Nishaka, Shimna Tipramotha, Bodoli Adongra. Kaza Montreokra, the Tabuni Lokshubani, MP Biplo Kumar Depte, Bubakrani, Bishingo, Haloka Hambolai Tonglai Manino, Hanya Klainani, Derarinani, the Hezamara Patimugo, Tipramotha, Bodol, Grunza Yahani, Koktwma Tunari, Buskango Shaka, Shimna, Tipramotha, Bodoli Adongra. Koktishala, one long Shimna constituency, Hezamara Community Hologo, Visipini Adonro, Atsumsha, Shamusha Tangido. Chopropjapuni party mongregui Tipramotha bodol shimnani phaisingtei a party mogo Tipramotha bodol kurungjakya hane Koktwma thumruni buskango Borokathal Tipramotha bodolni habanogo shaka Koktwma thumruni buskango tongo Tipramotha block Kasko Nirmal Deborma Sub-Zonal Chairman Binoy Deborma Hezamara Sub-Zonal Chairman Politus Deborma Working President Rajkumar Deborma Omid Deborma Kubuni Adongo Koktwma thumruni buskango shimna Tipramotha bodolni adongo shaka Hezamarani party mongti borok Shezakha Shelenka te borokni kok hinke a party mugo Tipramotha bodolok kurungjakya borok shaka koktishala Hezamara community hall nogo je samongputang khlaijakmani aro kacha monjokra te tabuni Lokshobani MP Biplop Kumar Deb manjakna kok tongo tei bono joto hastihani lokurok botjui MP snamlangkha piaba bini a samongputango kebo chairman nogo ringjaklia tamani hinba tabok BJP Tipramotha bodolni bishingo thelai mongkabang khlaina bagai chaitugui tonglayu aboni bagai kacha montriokra tei tabongni Lokshobani MP Biplop Kumar Deb tei Tipramotha bodolni supremo Bubakra Pradet Kishore Depormani
halok kaham bolai tonglai mani no hamya khlainani derarna bagai chokli khai tonglayo han bagi hezamarawa a chopromuk choproplaika fiaba a chopromuko tipramotha bodolok kurungjakya hani shaka abai baksha mongol deborma shakdokuman mani botok khlaijak mani no tibo khuk khenglaikha simna tipramotha bodol borok shaka BJP ni adong mongol deborma Delhi Mumbai rogo tongkhaike nayok Chaiman Khamo Tamoni Hinba Bob Belakino acting Khaina Kereng Bokroko Kufur Bendes Tepawi Bob Belakino acting Khaina Kereng Hani Tipramotha Bodoni Khashimpi Shejawi Kok Narakha Borok Shaka Sukangni Lai Thangja Tongbarigo Bini Nogo 3 Rawon Goli Kokjago Hani Aprubo Bo acting Khaimani Tabukbo acting Khaino Tongo Hani Shejawi Kok Narakha Shimna Tipramotha Bodol 23 Hezamarani Patimugo Tipramotha Bodol Rok Kurungjakya Hani Shaka Tei Abobai Baksha BJP Bodolok Joprok Jakmani Party Mongrugui Sheza Laika Shelengmung Phunuk Laika Shimna Tipramotha Bodolni Adongro Bilana media na hambai ini norno bilani mani komono chung Tipramotha Shimna block committee ni mia je kaisa lai thangnai hajamarao report na lutui naidisini Tipramotha ro সম্পূর্ণ আগে কোনো জড়িত করে ঘটনাও जोंनाव साइमाला जे चिनी सिमना केन्द्रव लाई थांनाय इलेक्शनफोराव कोनो वालाय सुलाय बुलाय तलाय राव अबो बंगिया सुस्थ शान्ति दङ ओ जागाव चिनी मिया हेजामारा बाजारबा रणबीर देबरमा ताई शैलेन्द्र देबरमा चिनी Tipramothaनि समर्थन बर किन्तु आ घटनाव गरै बर हेजामारा बाजारनि बर बन गामियाव अटो गायथांमोन आ समायाव बर BJP रो कम्युनिटी हल ताम निजानि बर गुनुगुन लायै वालाय सुलाय दंलाया आ जरावनो चिनि रणबीर देबरमा ताई शैलेन्द्र देबरमा बर जेहेतु आ आमजायनि न बर थाङै नायखा अटो बाथाखै संका तामुंलाय नरबर अनै हिमानि फरेंखानो बरनो एमन जे फायै खुक सित्राबाय बरनो कक साखा एमन जे कक साखा अब सानि मतलिया ओंखायनो दागा सपां लायखा गा बर फरेखे बर बुलायमो फरेंखाखो बरनोबो बुइ बरनो ताव हस्पिटाल खिलाय किन्तु अबाहाय घटना खुब सेलेंमासिया अमो मुसागिया अमो नायथकिया दिनै अमनो सादैख्लायो बरनि बिसिङाव हयतो बर गुनगुन नायनोमोन बा ओंखोला Churaibariwa police bai ramjakha fikjanai manikhnai yaktun khlainai khorognai te malkhung bisingo rotumong khlai mankha 50,000 yaba tablet Kabangma rang morokni fikjanai manikhnai mankha malkhung bisingo Churaibari thanani police te ramjakha yaktun khlainai khorognai Kabangma rang morokni fikjanai manikhnai Mizoramni Tripura hasteo yaktun khlaina phayai Bajri chora Churaibari police bai ramjakha yaktun khlainai khorognai te mankha Kabangma rang morokni fikjanai manikhnai ramjaknai rokni bisingo Tongo Ratabari Amchio Tongnai Raju Uddin te Pathargandi Amchini Dilwar Hussain Borokno Churaibari West Post ni in charge Pranab Mili Ramkha te Boshaka Pulani Shimino Koktwma Manmani a Koktwma Mani Tangchlo Dipor Jarawa MJ 01AA4524 number ni Mizoram Hasni Malkhung Kabangma Rang Morogni Fikjanai Manikhnai Toboi Churaibari te Khlai Tripura hasteo hapna naitongma jorabo Police rok a Malkhungno kasui Rutupmung Khlaika te a Rutupmungo Mankha 50,000 ni yaba tablet te aboni hati rangmari arai lakh hai engnai hni shaka Churaibari watch post ni in charge Pranab Mili te ramjaknai rokni mungoi NDPS kerongni bisingti mamla yachagai naharka police krak shalo hangkor CJM torbanogo tisajaknai hni shaka shawimankha ofekjanai mani khnai rok Mizoramni Tripura hasteo yaktun khlaina bagai tubui phailai mani yaktun khlainai rok Paula Robin, Nagana, Zillo, Marikin Diga, Bari, Kanara Tabari, Gram, Gram. Particularly, I can also. Yes, sir, Gary Tiger, Logi, हमारे यहाँ जैसे अलीपुर की जगह हमें अलीपुर के लिए क्या किलो गाड़ी के क्या बात है कितनी खोल दिया हुआ है नवीन छोड़ा जगह होता है कैसा चले
এখানে কারে দিতে আমরা একজন লোক আছে এরকম কতদিন করতেছে আমি আজকে 3 দিন হয়েছে আজকে লাগে এরকম কত টাকা মাল আছে 35 টাকা মালটা আইসি কোন জায়গায় স্যার আমি জানি না। আমি মিজোরাম থেকে আইছিলাম শিওর কোন জায়গাতে আইসি জানি Sidigran yakton khlainai Assamni siklano romeleka Sunamura Motor State Sunamura Thanani Police Huja Koktwmani bisingtei Sunamura Motor State Fekjanai manikhnai yakton khlainai Father Hasni sikla khoroksano Romkha Sunamura Thanani Police te bini thani manka kabangma rang morokni Sidigran Romjagnai siklani mung Abdul Robo Omorangkha bisi 26 ni kamyongkha Assam hastio Fekjanai manikhnai yakton khlaimung Tabuk belakhe akarjak haste ganangai salbrumno fekjanai manikhnai bania khlaijagai tongo yaktun khlaijagai tongo Sunamura Thanani Police rok fekjanai manikhnai ni kasumugo ongkhorei Sunamura Motor State Assam hastini sikla khoroksano Romkha te bini thani mankha kabangma rang morokni Sidigran আজকে রাতে আমাদের সোনামুড়া মোটর স্ট্যান্ডে আমরা একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একজন মানে ছেলেকে আমরা আটক করি এবং ওনার কাছ থেকে একটা পিট্টু ব্যাগের মধ্যে আমরা মোট 7 কেজি 300 গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করি এবং ওনার নাম জিজ্ঞেস করলে বলে ওনার নাম আব্দুল রব Pam operator ni sebok seklaimungni Koktwma Kasakha Paithago Gerep Lachakha Lukurogbai Village Secretary Babul Debnath Koktwma Jompuijola RD Block ni bising khobjagnai Mohanpur ADC Village para polisi di sini aku sendiri ni aku kan orang kaya ni, kalau orang kaya ni itu ni wajib kita mana di luar tadi tu. Kerana kita sendiri orang tu dia pun sendiri kelai tu mungkin semua jadi aku ni dia tu pun kaya pun rezal mai itu sendiri kan. Soalnya kita sedang ini sendiri aku orang ini bukan dia orang soalnya dia orang jangan kuruk kata. Ini aku kuruk Jeborno Pam operator bagi Shebogrina Koktongo Aborogno Shebogria Wei Koboni Borogno Shebog Zakmani by Jolly Zaka Kamni Lukuro the village secretary Babul Debnath Gerep Lakha Patimung Tangshilodi Pojorabo Jompujola RD Block ni bising khobjagnai Mohanpur ADC Village Kamni Lukuro bisingni kawi tokha Mohanpur ADC Village 3 nong ward Ujan Larma Raskubar Para Amchayo Ongonwari Center ni thayo nangjagnai tini bagai pam machine achuk laimani tei o pam machine naikini khlaina bagai nango pam operator khoroksa village committee tei kamyamchini Lukuro di kokchap laimungni bisingte lottery khlai kamini no korijugya nukhungni pijus depor mamugai siklani mungno selection khlailaka te village block ni fasingte pijus depor mani mung resolution ni bagai rohaka fia achumsha kamini Lukurogno sayaku yawino village te block BSC khoboi kobuni borok rok pijus depor mani mungno slai kishur depor mani mungno selection khlai resolution ni bagai rohalaika arni bisingo panchayat block BSC ni faisingte kishur depormano norei taisa tokarjora village ni parani chaudhary bijay deporma mungoi bini mungno selection khlaika okokno saimani tangshilo diporjorabo parani Lukuro kurum kothmoi village ni secretary no gerep laika olo kamini Lukuro bai singjakmani yagulo village secretary Babul Debnath Chaka bo abo khainamo songoi khaimaniya kujuk tangbedekni tangphangrokni dagimung manise bo ma khlaio honei Chaka bini kok khnawi kamini no Subroto Debor mamugai sikla Chaka kuchuk berengni tangphang rokse bebak soi khai tongo hingke panchayat tei village tamni bagaina ulo jole jakmani gerep laimungni Koktwma khnawi Jompujola block ni video overlung muana dalong kamini Lukurogno o September talni fainai neichiba salmario block rihonka sampai sini dia pasal no mahai jora kumani bagai tini haino hai ma phaipiuka ase jora kolokba gai puila to sung sini oro Mohanpur ADC village ni gai sini Rajkumar Para wo jalama Rajkumar Para wo angarwadi sorkari kaisa jaga wo kaisa pam operator nangu hnai sinoro panchayat bodi songno borongno sawoi aro songno nongro rokche borok select khai rodi hini samani engkai sungaro paro dol ke joto para protivisi mili meeting khailakya khailai kaisa dam khai doina joto borok to sek laina sung kaisa lottery khayai borok select khailai hini sung rokche borok mo select khailai select khaimani yaglo je bum khakya pijus debor mani khakya
फाइमान यागलो से ताबु के तामु खा जोंहाबो अलरेडि रेजुलेसन पेपर पाथरक पन्जायत निया कुनो अब से ताबु खाय हाय टाइम आसा टीटीओ हने अन्य बिसिनि बरक बिजय देबरमा बहके पेगजला बिसिनि बस अर फायै अर दाबिदारङै बस फैतो फैका ओके ताबु जोंहा पन्चायत फाइ मालाय फैगो बंका साव जोंखौनो या जों परवाला जे साव अब खायने हिसाब गो परवाला महर संके बंके बाहायके अब बिजय देबरमा न बाहाय खेले केने का अर जे पारा प्रतिबेसी जतन से दङ फातानि डॉक्टर रत्न लगियो तयै शान्तिर बाजार बेताजुते स्कुल तांगशलो मेगा हेल्थ कैम्प खलायजाखा शान्तिर बाजार प्रेस क्लब नि लुवाचे मुंबाई फातार हास्तिनि डॉक्टर रत्न लगियो तयै खलायका मेगा हेल्थ कैम्प शान्तिर बाजार प्रेस क्लब नि मेम्बर रक सालब्रुमनो लोको हामक्राय सामंग ख्लायमा बाय बाक्सा जुदा जुदा सामंग पतांग रकबो ख्लायनानि बागै साकथारजा शान्तिर बाजार बखास्तिनि तंक संतंनाय लोकरक रां पैसानि बियालनि जारै काहाम साक नायकिनि ख्लायमाया साक हामनगत थांगै साक रक फुनुगै मानिया ते बिथि ब्राय रकबो पाय चानानि बागै चुकजाजाया अमाहाय जराबो शान्तिर बाजार प्रेस क्लब लोकरकनि सामो बासामानि कोक्तमा तांगशलो शान्तिर बाजार विद्याज्योति रंगनक बीआरसी हल आंध्र प्रदेश ग्रेट इन्स्टान मेडिकल स्कूल एंड हॉस्पिटल नि डॉक्टर रत्न लगियो मेगा हेल्थ कैम्प खलायका अ मेगा हेल्थ कैम्प गोबांमा शान्तिर बाजार बखास्तिनि लोकरक फायै मागनां साक नायफेलेका ते अबाहायके मेगा हेल्थ कैम्प खलायमुंनि बिसिंतै शान्तिर बाजार प्रेस क्लब रकन हामबायबो याफलेखा लोकरक बसकांशलो अबाहाय सामुं बतां रक खलायजाक फिरनायनि साका शान्तिर बाजार प्रेस क्लब नि आदं रक প্রেস ক্লাব শুধু সাংবাদিকতা নয় এর পাশাপাশি প্রত্যেক বছর আমরা একটা না একটা সামাজিক কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করি তো গতবার আমরা শান্তির বাজার ডিগ্রি কলেজে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছি আমাদের শান্তির বাজার প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এবারকার আমরা অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রেট ইনস্ট্যান্ট মেডিকেল কলেজের এবং আমাদের শান্তির বাজার প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আমরা একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছি खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देवबर्मा स्वर्णकमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लोकरंनो आनि खुलुमाया फारम राजा बुकायो अशनि मताय कांगल मामितारिउ बसर थांबायखा बसंत फायका अशा मतारि सागरगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स जत लोकरनि बाय कायसा अफर तुइ फायका आमोगा शरद अर्ग अफर चले रिजनाय 19 सेप्टेम्बर नि जिमि 29 सेप्टेम्बर जरा और तंगनाय रांचांग मेकिंग चार्जर 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जर तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नेकलेस डेली लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड रिंग पाइबुंग नो शगर दिजांनाय ते कटर खाय चिन ते डायमंड एग्जिबिशन बो चंगजांनाय आशिक शिमियाखो ते बोतंगो कथमाका हामनरंगनि बागि स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 इमाने पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बोतंगनाय नरनि रांचाक कसामनो स्लाइ कताल हलमा गोनां रांचाक पाइनानि सेबो माननाय उज्जन शशमतायनि शालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स ने बखाते जत लोकरंनो हामजगमा खाकाहाम ते कबुमु याफरो हामबाय खुलुमकाजो तोनो राधा कृष्ण ज्वेलर नि बखाते और ऑफर सेंगे रिजाखा ती ऑफर दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस और डायमंड ज्वेलर मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो एमआरपी दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानि मानाय एकजाम रांचाको ते मानि पाइब्रुम नो शकट मानि मानाय थिंकि तो तनो को जागो फाइमान जंगना बागे राधा कृष्ण ज्वेलर नि शुरू मुखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर ते बड़ सेंट्रल आगरतला जे तनो खुलुमका हामबाय
আগামী 21শে সেপ্টেম্বর থেকে 29শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি LED টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব। खुलुमका हासने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562
St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG, and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुगुनी हॉस्पिटल लॉकिंग सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटल फाइ विजिट खालायमानो हामबाय শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Tirin bagai Kokborok Koktwma musukna oleh Koktwma saimana bagai cuekari naitung di Swrangchati hambai.